dame ni debata na sumuruk siya sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate rohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha perseaon hata ni Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di minggu tasadarion minggu patoluhon dung trinitatis imanatar surat di surat na tinongos ni Apostol Paulus tuhuria Galatia biduonom mamukamay siyan ayat 10 sahatu ayat 10 Galatia onom ayat 10 sahatu ayat 12 tapai hutihu madibagasar rohatade tadahamuma balgani surat ni tangaku sude nariko roha di hasangapon ni pardagingon manosa kamu pasunaton asal unak taononna pangaleleon siala silangi Kristus ai garinasida jahudihian dan diradoti patihi alai nainggo hamu tarsunat di rohanasida asa dipuji nasida dirina marhite siad daging muna alai daoma sianau nama mujidiri anggo sosiala silang itu hatta Yesus Kristus marhite-hite ibana dok tarsilak portibiod diau jala aupe tarsilanggo maradok portibion ai manak siad hajahudio dongan manak siap kasih pelebeguon dang mahuai ikon natino panay barudo jaladame ma dohot asini roha tusaluhut na mamarangehon ruhut sisongoni naktu Israel li debata dukoni unang mapola disusai agiai seau ai hupaboa-boado akatada ni bugang ni Yesus di dagiku didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus matod di muna alea kadongan amen ido sahana hamuna kadonga saha perseaon hita huriani Tuhata narak marpungu di mingguta sadarion parjolo sahabi turpuk tahun oma surat ni Apostol Paulus manajolo nama nurat surat Galatia jala semula surat Galatia khusus dituju hokian holat tuhuria Galatia sasitonga Apostol Paulus dona parjolo sahali pajongjong huria Kristen di Galatia ima ditiki pardalanan na padua hadihon Apostol Paulus dona parjolo sahali papungu-pungujol masada dua halak asa adong nagabe ruas ni huria Galatia tutudang lelek si Paulus di Galatia ala tongot ibagasa pangaleleo dope Apostol Paulus hato bodi tinggal honibana lua Galatia jalabor hati jaibana twinganan nasi dung ditinggal hosi Paulus lua Galatia sahab dari katu si pareon si Paulus madok marsak marukin nuai kuria Galatia buasa marukin godang masalah godak tantangan waeng na nyadopan ni huria Galatia aha masalah tantangan na nyadopan nasida
Adong dua bagian. Naparjolo ima siya duru ni huriyai. Napaduahon ima siya bagasan diri ni huriyai. Aha natubu siya ruar ni huriyai. Adok tolu macam tantangan masalah na niadopan ni huriyai. Naro siya duru ni huriyai. Dia mai naparjolo sahari siap pamareta Romawi. Dang lomorohani pamareta Romawi jongjong ha Kristeno di Galatia. Alani berusaha do pamareta Romawi mangalele manaku mabunu na sajolma na masuk gabi halak Kristen. Napaduahon imasya kala Yahudi. Dang lomorohani halak Yahudi. Adok kala Yahudi na masuk gabi halak Kristen. Alani songo kejami pamareta Romawi, songo niro kejami halak Yahudi, mangalele manaku mabunuh halak Yahudi, na masuk gadi halak Kristen. Jalan apa toluhon, ima siap parpoda haliluon, ido pe mulai jongjok kuriai, alai pitorado ngakahalak nasing, napa peol-peolhon, mangaliluhon, hapor seaon ni huria si sautiki na toluong masalah tantangan na niadopan ni huria Galatia siya duru ni huriai alay na niadopan ni huria musia siya bagasa diri ni huriai ia ruas ni huria Galatia terdiri siya dua latar belakang. Satu ruas ni huria kala Yahudihian, satu di luar rihala Yahudi non Yahudi. Dungga de marsada nasida di tonga-tonga di huria di Galatia masa akka perbedaan gijanggorohani hala Yahudion. Saya maus do iro nasida hola kami do bangsa na pinili ni debata. Hola kami do anak ni debata. Anggo hamu akka bangsa na singi sudah mahamu gabe soban ya pinarokko. Jala saya diro nasida do holam marhite patik, holam marhite sunat dapat halwao jolma. Alani saya dipaksa honna sida do asa dohot halak Kristen nasya bangsa nasingi asa marsunat. Disapingi masa kelompok-kelompok. Pulik kelompok ni halak Yahudi, pulik kelompok ni halak naso Yahudi. Oma masalah tantangan na masa na niadopan ni huria Galatia ditiki hama masa ni turpuhon jalaw mabarita nasahat tu si pareon ni Apostol Paulus alani ditongo si Paulus surat Galatia tu huria Galatia doh tujuan asa sada huriai unang mar kelompok-kelompok unang terpecah-pecah alai asa sada marabolo di sada-sada huria molo masa ka kelompok-kelompok. Marabolo di sada-sada huria molo masa akana soma siatusan. Alani ditongo si Paulus suraton doh tujuan asa sadana sida. Mananga hape namasa di tonga-tonga ni huria, manang namasa pe pangaleleon, narumikot di pangido si Paulus hasadaoni. Molo sada halak Kristen 10 halimar pikir akan musui mangalelehita. Alanido asa dipangido si Paulus asa sada huriai unang masibual lehengadi. Hamuna kadongan nuang dia mahurua hata na pinasahan ni si Paulus tu huria Galatia di turpuk taon. Molo tapai hutiu nakiturpuk taon adong opak bagian. Na naik sidohono ni si Paulus tu huria Galatia. Dia mai na parjolo sahali tadahamuma balgani surat ni tangaku minna Apostol Paulus. Tadahamuma balgani surat ni tangaku. Na naik dohono ni si Paulus asing jala sumurunggo surat tu nahu suratot tuhamu sian akka surat nasi. Buasa sumurung na parpudion alani kesehatan
ala nunga mulai rabos si malolongi si Paulus, nunga jojot halak nasing disuruh si Paulus manurat surat na naik si tongosonna tu sada huria lapatan na si Paulus madikte alai halak nasing manurat ala nunga rabos si malolonga dan boy beibana manurat dan boy beibana majaha alayang go sahanion tuk sumurunggon langsung tangan ni si Paulus di parduke tibana jalabal dari baini bana surat nai namar lapatan macai rikot jalapeting ikop parroha honon ni kuria galat lapatan na nape soboi be di patu pasi Paulus lau manurat surat tunasida alayala ni holong rohani si Paulus mida kuria galat di parduke tibana manurat jala tangan na sadiri jala baldari baik ibana suratna asa diingot di parrohahon huria galatya hamuna kadongan molo tajaha buku bibel tai adong gode baka huruf na tebal di buku bibel tai lapatan ni huruf na tebali macai peting porlu parrohahonoton songoni masurat ni si Paulus napar jolo sahadi na tinongos na tuhuria galatya macai baldari baini bana jalai bana sadiri ala macai porlu penting na naik si pasahaton ni si Paulus tuhuria galatya ala holong erohan napaduahon sude manosak asa marsunat asal unak taono muna pangalileon lapatanna nanaing maddohononna ditikki hamamasa di suraton tung apala soboro rohani pamareta Romawi tu halak Kristeni dang lomo rohani pamareta Romawi jongjong ha Kristenon di luat Galatia alanido asa masa kapangalileon alanido asa dibunuh nasida halak Kristen alai molo halak Yahudi satadi ala marsuna do halak Yahudi di loas nasida do halak Yahudi ala marsunat nasida alani kodang goruas ni huriai satadi marsuna nasida asal unak konalele unang manaon na hati nanaing dohono ni si Paulus unang masongoni hita unang matapake parhuriaonon gabe simbol gabe taneng gabe oding di hita lao makatidak ko tuhatai alani nanaing dohono ni si Paulus barani mahitaon menunjukkan dirita isehita si ihuto Jesus dohita unang magabe Kristen panama nama kita asa songon na selamat kita asa songon na sohona lele hita martabuni tabuni mahita unang masongoni idona nang dohonon ni tuhata marhite si Paulus tuhuria Galatia satabia kamanginang gabe godang gohala Kristeni marsunat asal maunak kana lili nasida dang barani nasida makatidakon si huto Kristus hala Kristen nasida alani di paingo si Paulus itu nasida lao madok tapartahaton ha Kristenota nappe godang marsogo ni roha tuhita unang maila hita martangiang nappe lewat hala Islam siatonga-tongata godak kita hala Kristen molo manga di sada rumah makan kola dibere ngadong lewat marjilbat amen matorina terang matangnya alani di pangido si Paulus mananga hape namasa tahatidak ko kala Kriste kita tapar tahaton si huto Kristus dohita unang gabe panama nama kita unang gabe ina masa ita ulahon alai hita ko barani makatidakon Jesus do si hutolota tua katikina nengro jadi hahuro di jamita kwa kamanginang naktikina benuai pidagama so tu pola itikini hamu benak pidagama te daktikina benuai sahalihi tala Kristen terus mai tala Kristen au cugari agama ihi tarak tartau ni lima hali sadari kolau tu gereja nan ningomate kola lau manga di kojolo lau tu san lau moro mi kojolo lau tu san gari hola sahali sa minggu rohita tu gereja
ipe sajom ngagudang nahiap tiamo nate ido saudo akamanginang sahalihita halak Kristen torus mahita halak Kristen tapartahat to maha Kristenota ay ditatap diberek Tuhanido manangahan ama satu hita halak Kristen alani di paingo si Paulus Surya Galatia di paingo Tuhan tanah kita torus mahita maka tidak ko patuluho dirita si huto Kristus halak Kristen do hita mananga hape namasa unang maila hita patuluho dirita halak Kristen mananga hape namasa unang badiar hita maka tidak pengguar itu hatai na patuluhon ay dari nasida halak Yahudi dang diradoti patiki halak Yahudi sadiri holan simbol di nasida patik sunat alay yang betul-betul dihapor saya nasida hola ni daw di luar ro songon na jagar halak Yahudi say songon na uduk nasida tu patiki alay yang bointina dang diradoti nasida dang diulahon nasida patiki ay holong go pangaripunan ni patik nape sayro nasida mangulaho patik bukti na lang dihaholongin nasida dengan najolma dilere dibunuh ka apostel na parjulay dibunuh nasida do Tuhan Yesus pat holong go pangibulan ni patiki dakto ho nasida mangun di bagasak kolong hola si Paula do nasida say songon na burjui daon alayang goroha nasida dang betul-betul mangolu makaporsiai Kristus unang masongoni hala Kristen na di Huria Galatia ikko sito hotoho mahita una kola di luar songon na burju di bagasape burju mahita di tahun 20 na salpu hiaro di telepos sahala guru Huria padita resokna madok asaro paditai tu rumah sakit buasa diajak paditaya saro tu rumah sakit nunga marujungolu amata sianui ninna hola dibege paditai baritai tarsogok nasida ay nasalelengon terkenal lo amata siaduyon halak na burju di tonga-tonga ni Huria ringgas marminggu ringgas pertanyaan ringgas madohotia kakurama jala penyumbang gua amat tahun nang di tonga-tonga ni Huria pola do sape di bain gelar amat tahun na tua-tua ni Huria suredo Huria maka tidakon na burjudo amat tahun alai setiap jam tonga 10 malam manang natiki latihan korama manang natiki pertanyaan saya pitor permisi do amat tahun dido goarra dinas malaminna anggo pamotoannya kajolma di Huria dinas malamon baulu mara karejo di bagian keamanan amat tahun bapi nomat karejo di pabrik idotong na malam atya kamanginang na karejo songonima hurwaina alai duk sahabat di tahun di rumah sakit tarsonggo tamat di tahun ay na itebak polisi do amat tahun buasa ditebak polisi mangarapok heana sida martaburi di sada sungai di Jawa Barat di sebelah Bogor ate dan uluna sida menyerahkan diri ujungnya ditembak ay perampok go HP ulau nyamat tahun da salilingon idao do songon na jagar sahira halak na burju amat tahun naringgasa marminggu naringgasa pertanyaan penyumbang di tonga-tonga ni Huria HP betul-betul perampok ulung jala memang ngadeleng ibana di mata-matai manang gade target di polisi dug ngoding amat tahun tarsonggo sude jolmai madok hola si paula-ula do HP amat taina salilingon hola diruhu parduru do HP amat tai songon nasuman idao alayang go di bagasan
betul-betul halak na kejabu. Iro na pinaingo ni Apostol Paulus, molo diro diturpuk taon unak songo kalak Yahudi. Ay halak Yahudi pe nakpe sa idok patik sunat dan na betul-betul dihaporsay na sila. Hola si paula-ularo na sila di si dan na betul-betul diramokin na sila. Alani na na yung dohonon ito hatta marhiti Apostol Paulus tuhuria Galatia doho tuhita di bagasa tikyon unang masi paula-ula hita namar huriyaw alay betul-betul mahita halak naburju diduru doho di bagasan lumubi mabunji pasangat potuhata napaupato na nang dohono ni si Paulus tu Apostol Paulus tuhuria Galatia tatuhu ma silang natuhita tatuhu ma silang natuhita saleleng nuluta di hasyanganon ikanarupat taduarsak parukiro hona lele do pihita halak Kristus sa hatungan dakola ditikini masa ni Apostol Paulus masa pangalilio tuhita halak Kristus saunari pe dilele akan marsugo ni rohaido hita mauliate ma di Jakarta kita jonok tu kantor presiden molo dia kadua nasing gudang goruas ni huria boru ni hita halak Batak dipaksa gabi martujung dipaksa gatti KTP gudang akaboru anak ni hita halak Batak molo di tempat tutu saya inganan dipaksa masuk gabi paru kamoi lapatan na sahat tu sonari hona lili do hita halak Kristen dia kapar kareju ape hona lili do hita halak Kristen di pamal-malo kesempatan karir tu hita halak Batak lumobi halak Kristen lapatan na sahat tu sonari masa do pe pangalilio tu hita ala masa do pe pangalilio ni tu hita marsadani roha mahita jadi mangihutun data statistik ni negara ta 10% parugamo di Indonesia 10% do hita IP dakolak kita Kristen ngai si agama Buddha agama Parmalim do taka lapatan na 10% masudia kaparugamo di luar di agama i otigo hita hape halak Kristen ala otigo hita halak Kristen riko perlu sadama hita sadama huria Galatia unang masih boleh henggali molo sada hita 10 sia halimar tikil musi mangalele hita alai molo masih boleh henggabiru hita murado hita lilioni halak jadi akamani nang dongat taparugamo ipe iboto romolo ari minggu halak Kristen ikut gereja alani bingung go halak himolo ibere ngadok halak Kristen hudul iko di hari minggu ay sojo ay dang na Kristen amat taon ay so na Islam ya non ay sojo ay Kristen do huboto amat taon basa dang lau tu gereja nani do hadis yak kamangina sada mahita nang mamuji pasangat petuhata sada mahita toktong mamuji Tuhan di ngoluta ulang masih boleh ngadi ulang masih hata-hata kita bamolo martopak joak kadongat halak Kristen na ibariban ba martopak majona sidada unak pola tapaururu unak pola do hitita mekeleken sada mahita halak Kristen ala tongo di bagasa pangalilio do pihitan wae unang masih boleh ngadi hita sada hita toktong nang mamuji pasangan putuhata amen martang yang mahita